almost a decade, scientists chased the source of a deadly new virus through China's tallest mountains and most isolated caverns. They finally found it here, in the bats of Shitao Cave. Selama hampir 1 dekade, ilmuwan mencari sumber virus baru yang mematikan, hingga ke gunung tertinggi dan gua terpencil di Cina. Mereka akhirnya menemukannya di sini, di Gua Kelelawar Shitao. The virus in question was a coronavirus that caused an epidemic of severe acute respiratory syndrome, or SARS, in 2003. Virus itu adalah virus corona yang menyebabkan wabah sindrom pernapasan akut parah atau SARS pada tahun 2003. Coronaviruses are a group of viruses covered in little protein spikes that look like a crown, or corona in Latin. Virus corona adalah sekelompok virus yang diliputi oleh protein berbentuk duri dan terlihat seperti mahkota atau corona dalam bahasa Latin. There are hundreds of known coronaviruses. 7 of them infect humans and can cause disease. Ada ratusan virus corona yang tidak diketahui. 7 di antaranya menyerang manusia dan dapat menyebabkan penyakit. The coronavirus SARS-CoV causes SARS. MERS-CoV causes MERS, and SARS-CoV-2 causes the disease COVID-19. Virus corona SARS-CoV memicu SARS, MERS-CoV menyebabkan MERS, dan SARS-CoV-2 menyebabkan COVID-19. Of the 7 human coronaviruses, 4 cause colds, mild, highly contagious infections of the nose and throat. 2 infect the lungs and cause much more severe illnesses. The 7th, which causes COVID-19, has features of each. Dari 7 virus corona yang menyerang manusia, 4 menyebabkan selesma, yaitu infeksi ringan tapi sangat menular pada hidung dan tenggorokan. 2 lainnya menyerang paru-paru dan dapat menyebabkan penyakit yang lebih serius. Virus yang ke-7, penyebab COVID-19, memiliki kedua fiturnya. It spreads easily, but can severely impact the lungs. When an infected person coughs, droplets containing the virus spray out. The virus can infect a new person when the droplets enter their nose or mouth. Coronaviruses transmit best in enclosed spaces where people are close together. Mudah menular, tapi berdampak parah terhadap paru-paru. Saat orang yang terinfeksi batuk, tetesan liur yang mengandung virus bersemburan, virus menyerang orang lain saat tetesan liur masuk ke mulut atau ke hidung mereka. Virus corona semakin mudah menular dalam ruangan tertutup saat banyak orang berdekat-dekatan. Cold weather keeps their delicate casing from drying out, enabling the virus to survive for longer between hosts, while UV exposure from sunlight may damage it. Udara dingin melindungi lapisan luarnya dari kekeringan, memungkinkan virus bertahan hidup lebih lama di antara inangnya. Sementara sinar UV dari matahari dapat menghancurkannya. These seasonal variations matter more for established viruses, but because no one is yet immune to a new virus, it has Variasi musiman ini lebih penting untuk virus yang sudah umum, tetapi karena belum ada yang kebal terhadap virus baru. so many potential hosts that it doesn't need ideal conditions to spread. In the body, the protein spikes embed in the host cells and fuse with them, enabling the virus to hijack the host cell's machinery to replicate its own genes. Banyaknya inang potensial membuat virus tak butuh kondisi ideal untuk berkembang. Di dalam tubuh, protein berbentuk duri menancap dan menyatu dengan sel inang, memungkinkan virus membajak perlengkapan sel inang untuk mereplikasi gennya sendiri. Coronaviruses store their genes on RNA. All viruses are either RNA viruses or DNA viruses. RNA viruses tend to be smaller with fewer genes,
meaning they infect many hosts and replicate quickly in those hosts. Virus corona menyimpan gennya di RNA. Semua virus hanya berjenis virus RNA atau virus DNA. Virus RNA cenderung lebih kecil dengan lebih sedikit gen. Artinya, mereka menyerang banyak inang dan mereplikasi dengan cepat pada inang. In general, RNA viruses don't have a proofreading mechanism, whereas DNA viruses do. So, when an RNA virus replicates, it's much more likely to have mistakes called mutations. Secara umum, virus RNA tidak memiliki mekanisme koreksi seperti yang dimiliki virus DNA. Sehingga saat virus RNA mereplikasi, kemungkinan besar akan terjadi kesalahan yang disebut mutasi. Many of these mutations are useless or even harmful, but some make the virus better suited for certain environments, like a new host species. Epidemics often occur when a virus jumps from animals to humans. Namun kebanyakan mutasi ini tidak berguna atau tidak berbahaya. Namun sebagian menjadikan virus lebih cocok hidup di lingkungan tertentu seperti spesies inang yang baru. Wabah seringkali muncul saat virus berpindah dari hewan ke manusia. This is true of the RNA viruses that cause the Ebola, Zika, and SARS epidemics, and the COVID-19 pandemic. Namun, ini yang terjadi pada virus RNA yang menyebabkan epidemi Ebola, Zika, dan SARS, serta pandemi COVID-19. Once in humans, the virus still mutates, usually not enough to create a new virus, but enough to create variations or strains of the original one. Saat di tubuh manusia, virus terus memutasi, biasanya tidak sampai menghasilkan virus baru, tapi cukup untuk menciptakan variasi dari virus asli. Coronaviruses have a few key differences from most RNA viruses. Virus corona memiliki beberapa perbedaan utama dari kebanyakan virus RNA. They're some of the largest, meaning they have the most genes. That creates more opportunity for harmful mutations. Virus ini berukuran paling besar, yang berarti berisi lebih banyak gen. Ini menciptakan lebih banyak peluang timbulnya mutasi yang berbahaya. To counteract this risk, coronaviruses have a unique feature, an enzyme that checks for replication errors and corrects mistakes. Untuk meniadakan risiko ini, virus corona memiliki fitur unik sebagai enzim yang memeriksa kesalahan replikasi dan memperbaikinya. This makes coronaviruses much more stable, with a slower mutation rate than other RNA viruses. Hal ini membuat virus corona jauh lebih stabil dengan tingkat mutasi lebih rendah dibandingkan virus RNA lainnya. While this may sound formidable, the slow mutation rate is actually a promising sign when it comes to disarming them. After an infection, our immune systems can recognize germs and destroy them more quickly if they infect us again, so they don't make us sick. Meskipun ini terdengar menakutkan, tingkat mutasi yang rendah sebenarnya merupakan tanda yang menjanjikan untuk menaklukkan virus ini. Setelah diserang, sistem imun kita dapat mengenali kuman dan menghancurkan mereka lebih cepat saat kita diserang kembali, sehingga tidak sampai membuat kita sakit. But mutations can make a virus less recognizable to our immune systems, and therefore more difficult to fight off. Namun mutasi dapat menyebabkan virus lebih sulit dikenali oleh sistem imun, sehingga lebih sulit untuk dilawan. They can also make antiviral drugs and vaccines less effective because they're tailored very specifically to a virus. Mutasi juga membuat obat antivirus dan vaksin kurang efektif, karena antivirus dan vaksin ditunjukkan spesifik untuk satu jenis virus. That's why we need a new flu vaccine every year. Itu sebabnya kita perlu vaksin setiap tahun. The influenza virus mutates so quickly that new strains pop up constantly. Virus influenza bermutasi
sehingga variasi baru terus bermunculan. Lower mutation rate of coronaviruses means our immune systems, drugs, and vaccines might be able to recognize them for longer after infection and therefore protect us better. Tingkat mutasi virus corona yang lebih rendah berarti sistem imun kita, obat-obatan, dan vaksin mungkin dapat mengenalnya lebih lama setelah terinfeksi, sehingga dapat melindungi kita dengan lebih baik. So, let's start to moving the video number 3. This is the video number 3. It's talking about what makes yourself special. This is the video number 3. So let's start. Thank you so much. I am a journalist. My job is to talk to people from all walks of life all over the world. Terima kasih banyak. Saya seorang jurnalis. Tugas saya berbicara dengan berbagai kalangan masyarakat di seluruh dunia. Today I want to tell you why I decided to do this with my life and what I've learned. My story begins in Caracas, Venezuela, in South America, where I grew up. Hari ini saya ingin sampaikan mengapa saya melakukan hal ini dan pelajaran apa yang saya dapatkan. Cerita saya dimulai dari Caracas, Venezuela, di Amerika Selatan tempat saya tumbuh besar. A place that to me was and always will be filled with magic and wonder. Suatu tempat yang menurut saya adalah dan akan selalu penuh daya tarik dan keajaiban. From a very young age, my parents wanted me to have a wider view of the world. I remember one time when I was around 7 years old, my dad came up to me and said, Sejak kecil, orang tua menginginkan saya memiliki pandangan yang lebih luas tentang dunia. Saya ingat saat saya berumur sekitar 7 tahun, ayah saya mendatangi saya dan berkata, Mariana, I'm going to send you and your little sister, who was 6 at the time, to a place where nobody speaks Spanish. I want you to experience different cultures. Mariana, ayah akan mengirimmu dan adik perempuanmu yang berumur 6 tahun pada saat itu ke tempat yang tak seorang pun bisa berbahasa Spanyol. Ayah ingin kamu merasakan budaya lain. He went on and on about the benefits of spending an entire summer in this summer camp in the United States, stressing a little phrase that I didn't pay too much attention to at the time. You never know what the future holds. Dia terus bercerita tentang keuntungan melewatkan sepanjang musim panas di sebuah perkemahan musim panas di Amerika Serikat dengan sedikit penekanan yang saya tidak peduli sama sekali waktu itu. Kamu tak pernah tahu bagaimana masa depan nanti. Meanwhile, in my 7-year-old mind, I was thinking we were going to get to summer camp in Miami. Sementara itu, di pikiran saya saat itu, saya membayangkan kami akan pergi ke perkemahan musim panas di Miami. Maybe it was going to be even better, and we were going to go a little further north
to Orlando, where Mickey Mouse lived. Mungkin malah lebih menyenangkan. Mungkin kami akan berkunjung sedikit ke arah utara di Orlando, tempat tinggal Mickey Mouse. I got really excited. My dad, however, had a slightly different plan. From Caracas, he sent us to Brainerd, Minnesota. Saya sangat bersemangat, tapi ternyata ayah punya rencana yang sedikit berbeda. Dari Caracas, dia mengantarkan kami ke Brainerd, Minnesota. Mickey Mouse was not up there. And with no cell phone, no Snapchat or Instagram, I couldn't look up any information. We get there, and one of the first things I noticed was that the other kids' hair was several shades of blonde, and most of them had blue eyes. Mickey Mouse tidak ada di sana. Di sana juga tak ada ponsel, Snapchat, atau Instagram. Saya tidak bisa mencari informasi apapun. Kami tiba di sana, salah satu hal yang pertama saya amati, yaitu rambut anak-anak lain dengan beragam warna pirang, dan hampir semua bermata biru. Meanwhile, this is what we looked like. The first night, the camp director gathered everyone around the campfire and said, "Kids, we have a very international camp this year. The Atencios are here from Venezuela." Sementara rambut kami seperti ini, malam pertama, pemandu perkemahan mengatur kami mengelilingi api unggun. Kemudian dia berkata, "Anak-anak, perkemahan tahun ini sangat bernuansa internasional. Di sini ada keluarga Atencio dari Venezuela." The other kids looked at us as if we were from another planet. They would ask us things like, "Do you know what a hamburger is?" Or, "Do you go to school in a donkey or a canoe?" I would try to answer in my broken English, and they would just laugh. Anak-anak lain memandangi kami seolah kami berasal dari planet lain. Mereka menanyakan beberapa hal seperti, apakah kalian tahu hamburger? Atau apakah kalian ke sekolah naik keledai atau perahu kuno? Saya jawab dengan bahasa Inggris yang berantakan, dan mereka kemudian tertawa. And I know they were not trying to be mean. They were just trying to understand who we were and make a correlation with the world they knew. Saya tahu mereka tidak berniat kasar. Mereka hanya ingin mencoba memahami siapa kami dan menghubungkan dengan lingkungan yang mereka tahu. We could either be like them or like characters out of a book filled with adventures like Aladdin or The Jungle Book. Kami bisa saja seperti mereka atau seperti tokoh dari buku cerita dengan segudang petualangan, seperti Aladdin atau The Jungle Book. We certainly didn't look like them. We didn't speak their language. We were different. And when you're 7 years old, that hurts. Jelas kami tak terlihat seperti mereka, dan juga memakai bahasa yang sama. Kami berbeda. Ketika berumur 7 tahun, hal itu sangat menyakitkan. But I had my little sister to take care of, and she cried every day at summer camp. So I decided to put on a brave face and embrace everything I could about the American way of life. Tapi saya punya adik yang harus saya jaga, dan saat itu dia menangis setiap hari di perkemahan. Oleh karena itu saya bersikap tegar dan menerima semua gaya hidup orang Amerika. We later did what we called the summer camp experiment for 8 years in different cities that many Americans haven't even heard of. What I remember most about these moments was when I finally clicked with someone. Making a friend was a special reward.
Everybody wants to feel valued and accepted, and we think it should happen spontaneously, but it doesn't. Kemudian kami berkegiatan berupa percobaan perkemahan musim panas. Selama 8 tahun di kota berbeda yang bahkan orang Amerika sendiri belum tahu. Yang paling berkesan saat itu adalah ketika saya akrab dengan seseorang, mendapatkan seorang teman adalah hal yang istimewa. Semua orang ingin dihargai dan diterima. Dan kita pikir ini akan terjadi secara spontan, tapi ternyata tidak begitu. When you're different, you have to work at belonging. You have to be either really helpful, smart, funny, anything to be cool for the crowd you want to hang out with. Later on, when I was in high school, my dad expanded on his summer plan. Ketika Anda berbeda, Anda harus mempunyai salah satu dari hal ini. Anda suka menolong, pintar, lucu, atau apapun itu yang terdengar keren bagi kelompok di mana Anda ingin diterima. Saat saya di sekolah menengah, ayah memperluas rencana musim panasnya. And from Caracas, he sent me to Wallingford, Connecticut for senior year of high school. This time, I remember daydreaming on the plane about the American high school experience with a locker. Dari Caracas, dia mengirim saya ke Wellington, Connecticut. Saat saya di masa SMA, pada saat itu saya teringat menghayal di atas pesawat tentang pengalaman sekolah menengah di Amerika, lengkap dengan lokernya. It was going to be perfect, just like in my favorite TV show, Saved by the Bell. Kelihatannya menyenangkan, seperti di acara TV favorit saya, Saved by the Bell. I get there, and they tell me that my assigned roommate is eagerly waiting. I opened the door, and there she was, sitting on the bed with a headscarf. Saat tiba di sana, saya diberitahu bahwa teman sekamar saya sudah menunggu. Saya buka pintu, dan terlihat dia duduk di tempat tidur, memakai jilbab. Her name was Fatima, and she was Muslim from Bahrain, and she was not what I expected. Namanya Fatima, seorang Muslim asal Bahrain. Dia bukan orang yang saya harapkan. She probably sensed my disappointment when I looked at her because I didn't do too much to hide it. See, as a teenager, I wanted to fit in even more. I wanted to be popular and maybe have a boyfriend for prom. And I felt that Fatima just got in the way with her shyness and her strict dress code. Sepertinya dia merasakan kekecewaan saya, karena saya tidak berusaha menutupinya. Sebagai remaja, saya ingin diterima di lingkungan. Saya juga ingin populer, ingin terkenal, punya pacar yang menemani ke acara prom. Karena saya anggap Fatima bisa jadi halangan dengan sikap pemalu dan pakaiannya yang tertutup. I didn't realize that I was making her feel like the kids at summer camp made me feel. This was the high school equivalent of asking her, "Do you know what a hamburger is?" I was consumed by my own selfishness and unable to put myself in her shoes. I have to be honest with you. We only lasted a couple of months together because she was later sent to live with a counselor instead of other students. Tanpa saya sadari, justru saya membuat dia merasakan yang saya rasa saat masih anak-anak di perkemahan lalu. Ini sama saja dengan menanyakan pertanyaan, apakah kamu tahu hamburger versi anak SMA? Saya dipengaruhi rasa egois waktu itu. Saya tidak mencoba memposisikan diri saya di posisinya. Jujur saja,
kami tinggal sekamar hanya beberapa bulan karena kemudian dipindahkan sekamar karena dia kemudian dipindahkan sekamar dengan konselor. Ketimbang siswa yang lain, And I remember thinking, she'll be okay. She's just different. You see, when we label someone as different, it dehumanizes them in a way. They become the other. They're not worthy of our time, not our problem. And in fact, they, the other, are probably the cause of our problems. saya dulu berpikir, dia akan baik-baik saja. Dia memang berbeda. Saat kita labeli seseorang berbeda, berarti kita tidak memanusiakan mereka. Mereka menjadi yang lain. Mereka tidak berharga bagi kita. Mereka bukan masalah kita. Sebenarnya mereka yang lain justru bisa jadi adalah penyebab masalah kita. So how do we recognize our blind spots? It begins by understanding what makes you different, by embracing those traits. Only then can you begin to appreciate what makes others special. Nah, bagaimana kita mengetahui kekurangan diri sendiri? Mulailah dengan memahami apa yang membuat Anda berbeda. Dengan cara menerima perbedaan tersebut, dengan begitu Anda kemudian bisa menerima apa yang membuat orang lain spesial. And I remember when this hit me, it was a couple of months after that. I had found that boyfriend for prom and made a group of friends and practically forgotten about Fatima until everybody signed on to participate in this talent show for charity. You needed to offer a talent for auction. And it seemed like everybody had something special to offer. Some kids were going to play the violin. Saya ingat ketika menyadari ini, itu terjadi beberapa bulan setelah kejadian itu. Saya sudah punya pacar untuk diajak ke prom, mempunyai beberapa teman, karena saya melupakan Fatima. Sampai suatu hari, tiap siswa harus ikut di pertunjukan bakat untuk amal. Saya harus menunjukkan bakat yang akan dilelang. Tampaknya setiap orang mempunyai suatu hal yang spesial untuk ditampilkan. Others were going to recite a theater monologue. And I remember thinking, we don't practice talents like these back home. But I was determined to find something of value. Beberapa siswa akan memainkan biola. Yang lainnya akan membawakan monolog teater. Dan saya sempat merenung, tak ada pertunjukan bakat seperti ini di negara kami. Tapi saya bertekad menampilkan sesuatu yang bernilai. So the day of the talent show comes and I get up on stage with my little boombox, I put it on the side and I press play, and a song by my favorite emerging artist, Shakira, comes up. And I go, whenever, wherever, we're meant to be together. And I said, my name is Mariana, and I'm gonna auction a dance class. And it seemed like the whole school raised their hand to bid. Hari pertunjukan bakat pun tiba. Saya tampil di panggung dengan boombox mini, meletakkannya di samping dan menekan tombol putar. Terdengarlah lagu dari artis favorit saya, Shakira. Saya bernyanyi dan menari. Whenever, whenever, we're meant to be together. Kemudian saya berkata, saya Mariana, saya akan melelang sebuah kelas dansa. Tampaknya seantero sekolah angkat tangan dan menawar. My dance class really stood out from like the 10th violin class offered that day. And going back to my dorm room, I didn't feel different. Kelas dansa saya sangat menonjol dibanding misalnya 10 kelas biola yang ditawarkan hari itu. Saat kembali ke asrama, saya tidak merasa berbeda. I felt really special. And that's when I started thinking about Fatima. Saya merasa sangat spesial. Waktu itulah saya mulai berpikir tentang Fatima. A person that I had failed to see as special when I first met her.
She was from the Middle East, just like Shakira's family was from the Middle East. She could have probably taught me a thing or two about belly dancing. Seseorang yang tidak saya pandang spesial saat pertama bertemu. Dia berasal dari Timur Tengah, sama seperti keluarga Shakira yang juga dari sana. Dia bisa saja mengajari beberapa gerakan tarian perut. Had I been open to it. Now, I want you all to take that sticker that was given to you at the beginning of our session today, where you wrote down what makes you special, and I want you to look at it. Jika saya menanyakan padanya, sekarang saya ingin Anda ambil stiker yang diberikan kepada Anda pada awal pertemuan kita hari ini, saat Anda ingin tulis apa yang membuat Anda spesial, dan saya ingin Anda melihatnya. If you're watching at home, take a piece of paper and write down what makes you different. You may feel guarded when you look at it, maybe even a little ashamed, maybe even proud. But you need to begin to embrace it. Remember, it is the first step in appreciating what makes others special. Penonton di rumah, silakan ambil selembar kertas dan tulislah apa yang membuat Anda berbeda. Anda mungkin merasa waspada, mungkin sedikit malu, mungkin juga bangga saat membacanya. Tapi Anda perlu menerima hal ini. Ingat, itulah tahap awal menghargai apa yang membuat orang lain spesial. Okay, so this is the last video number 3. So thank you very much.